नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु आज आम दसपुर खैरबदर गोलामुंडा ब्लॉक कलाहांडी जिले में गोटे नूतन नाटक गोटे ओपनिंग शुभारंभ आरंभ हो सरी जाइए। वर्तमान आज पार्कटा जनता थिला तो आम 7टा ରୁ 8टा आसनु जगह तो पार्कटा इ सेम कंडीशन जेनटा कि गोटे गोटे पुष्पवृष्टि हला बेले होतिला आउ पुष्पवृष्टि राति भी 2 बजे पुष्पवृष्टि होतिला। हिरोइन एंट्री सरला परे तार परे मध्य 4 बजे भी पुष्पवृष्टि टिके थिला। एबे भी वर्तमान पुष्पवृष्टि एका होतिला एबे टिके हो जाउ पार्कटा देखो केनता होचे। इरा जेन हमर चूरा पहाड़ गोदला झरन होचे कैमरामैन टिके जूम करन। चूरा पहाड़ गोदला झरन होचे एटा गोटे पवित्र पीठ पवित्र माने विख्यात है समस्ते लोग जान अनेक जगार माने गोदला झरन चूरा पहाड़ बोली जानसन शैव पीठ अच्छे जगह तो बहुत जगह जान तार तले का नाट होचे। नाटक मैं भिजुआल देखाबी बहुत सुंदर नाट जेनटा कि सुमंत गुरु आज्ञा लेखा आमर जेनटा कि नाट्य परिचालना आम जदुमणि पटेल आज्ञा नाट्य परिचालना रे कलाकार मान के सुंदर सहित कर अभिनय कर तो आज सरी जाइए। वर्तमान बहुत खुशी लगला बहुत बढ़िया लगला नाटक गोटे नुआ ढांचा रे नाटटा है कलिजुग कला मनीष ताकू नाही जमा विश्वास माँ मावली नाट्य कला अनुष्ठान खैरबदर दसपुर तो बहुत सुंदर है। तो इनर कलाकार मान के किसी आम साक्षात करमा आ पहला तो आम मैनेजर आज्ञा द्विपति शुणमा आशा नहीं कर कि उद्देश्य नहीं करी आज नाटटा के ओपनिंग करबार माने सक्सेस हिचन से विषय के जान एते वर्षा पागरे पागटा जनता रखी छे पूरा घोटाला का पूरा गोटे कोटरे का रखी छे। तो आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा आपन को परिचय दियन सर। मो ना हला जदुमणि पटेल आज्ञा ग्राम मोहकन जिला बलांगीर। आज्ञा आपन को ना जदुमणि पटेल ने कि आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा आज केनता माने उद्देश्य नहीं करी आज ए बड़ पाग रे एते बड़ रिस्क नहीं करी आपन किछि स्टैंड फैंड नहीं मारी करी केनता आपन नाटटा ओपनिंग कर देले आज्ञा। आज्ञा लघुचाप तो ए वर्ष लाई किना अछि आज्ञा जस्ट गुटे लघुचाप चला है 11-12 तारीख आड़े सरबा बोली गुटे टिके हेंता जानला परे तापरे 13 तारीख आगा रखमा बोली भावनु आ तापरे 13 तारीख आगा फिक्स कलो तापरे देखनु पाग वर्षा पाग थिला बाकी भगवान कर कृपारो किछि असुविधा नहीं है। आज्ञा आज्ञा सुरुखुरु रे हे गला एते गुड़ा लोक के माने डाकी थिले एते गुड़ा आम महासंघ आसी थिले माने यूट्यूबर भी किसी 20-25 जन आइथिले आपन जे स्टैंडटा भी नहीं खाली गोटे स्टेज लगे गोटे जरिया का व्यवस्था करथिले तो बहुत रिस्क नहीं थिले किंतु वर्षा हवा बोली आमर भी बहुत संभावना थिला किंतु टोटाली नहीं आपन भाग्य का सलक अच्छे जा हो तो इने आपन केन गाँव से गाँव आपन आगे नाट करथिले सेटा कोन पहला ये रघुपाली चलानु 2018 आड़े आज्ञा तापरे नो 4-5 वर्ष खंडे चलानु आओ तापरे मखंड जेते बेले जेन तिखाली रे जेनटा बुढ़ी अंचल हला हमर गां तापरे हम मुई शिफ्ट गली मखंड तापरे हेनो लागे हेनो 2 वर्ष खंडे चलानु तापरे ए वर्ष हम निज गुरुगर गां रे एका स्टार्टिंग कलु। आज्ञा 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 तो एने तो हमर जेन गुरु आज्ञा घर सुमंत प्रधान आज्ञा गा के तुम अपन नाट कले किछि भी अपन माने जेने रेल सेल रे और अन्य अन्य काम रे भी तो केते खुशी लागु छे गां का सिकरी बहुत खुशी लागु छे आज्ञा। आज्ञा आज्ञा इनो पिला माने भी गां लोग भी बहुत सपोर्ट करि छन आज्ञा सर आरो सुरुखुर रे काली भी हेल्प कोले रंधा बटा लागे आओ हेंता तो चलला आज्ञा। आज्ञा जाओ आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत बढ़िया आपन भाग्य सलक अच्छे जे भी जानबा पूरा जेनटा भी पाक घोटाला थिला वर्षा हबार एबे आछन के संभावना थिला तो बहुत सुंदर दर्शक बंधु देखन आपन कार्पेटिंग देखन बिना स्टैंड रे नाटटा हे जाय जे तो आमे इनर कलाकार केते के भेटमा आ तांकर परिचय टे नामा ओ दर्शक बंधु आपन तो देखुथिले कलिजुगर कला मनीष आ से आज्ञा कलिजुगर कला मनीष अभिनय करथिले देखबा को पूरा यात्रा पैटर्न रो गोटे दुर्दांत खलनायक बोले देखा जाउछन तांकर ग्रोथ तांकर हाइट मानवा के पड़वा आओ एक्चुअली जेनटा कि कलिजुगर कला मनीष आओ ताकू नहीं जमा विश्वास सेमती आगे सेम दूचन आओ से गुरु को आगे नमस्कार आ से नाट्य परिचालना जदुमणि पटेल आगे नमस्कार
ତ ଅଭିନୟ ଯେନ୍ତା କରିଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଗେଟଅପ୍ ରେ ମାନିଛେ କଲେଜ ଯୁଗର କଳା ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ନେମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ନାଁ ହଉଛି ଜନକ ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗାଁ ହଉଛି ବାଗବାଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରପଦ ନାଟକରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଖଳନାୟକ ଭାବରେ। ଆପଣ କଲେଜ ଯୁଗର କଳା ମଣିଷ ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଲିଯୁଗର କଳା ମଣିଷ ଅଭିନୟ ତ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ତ କଲେଜ ଯୁଗର କଳା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା କଳା ବେଶଭୂଷାରେ ଏ ମାଲି ଫାଲି ନେଇକରି। ତ କେନ୍ତା ଅଛ ଅଭିନୟଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ? ଅଭିନୟ ତ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଆଜ୍ଞା। ନାଟ ତ କରିଛନ୍। ବହୁତ ହୟ ହୟ ଆଜ୍ଞା। କଲେଜ ଯୁଗର କଳା ମଣିଷରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର ଗୁରୁ ସୁମନ୍ତ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଦ୍ଵାରା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରିରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଏନୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଆଜ୍ଞା? ଇନୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଁ ହଉଛି 3 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା। 3 କିଲୋମିଟର। ଆଜ୍ଞା ଏନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଡାଇଲଗ ଅଛି ନା ବେଶୀ ଗୀତ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ? ଡାଇଲଗ ବେଶୀ ସବୁ ଅଛି ଗୀତ ଆଜ୍ଞା। ଅଛି କି ନାଇଁ? ଗୀତ ନି ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ ତ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ଶୁଣେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଅନିର ମଞ୍ଜିର ବିଷ ସାଲ କାଲକୁଟ ବିଷ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ଅପମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଦର୍ଶକ ଦେଖିକରି ଆପଣ କଳା ମଣିଷ କଳା ଦର୍ଶକ ମଣିଷ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଏଇ ମା ମାଉଳି ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୟରପଦ ଗାଁର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତ ଜାଣୁଛନ୍ ଆପଣ ଗେଟଅପ୍ ରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ତ ନାଟ ବି ଦେଖିଛନ୍। ତ ରାଜା ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ସନେ ଅଛେ। ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା। मोर ना होचे बिसी किशन शाह, मोर गाँ होचे नीलजी ଆଜ୍ଞା। ଆଉ मोर डिस्ट्रिक्ट होचे नुआपड़ा ब्लॉक सिनापाली। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆମ ସୁମନ୍ତ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହିରେ ଆଜି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ କରି ଆସିଥିଲେ? ମୁଇଁ ତ ଗଲା ବର୍ଷ ନୁ କରୁଥିଲି ଯେନ୍ତା କି ମଖଣ୍ଡ ପାଟି ଥିଲା ସତ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ପଥର ତଲେ ସେନନେ ଟେମ୍ପରାରୀ ହିସାବ ନେ କରୁଥିଲି ଆରୁ ଇ ବର୍ଷ ହୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଲନୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ତ ଏଇ ଯେନ୍ କଳି ଯୁଗର କଳା ମଣିଷ ତାକୁ ନୁହେଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ନାଟଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟଟା ଆପଣ ଆଜି କରିସାରିଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ରେ କରିସାରିଛନ୍। ହଏ। ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଭିନୟ କଲା ଲାଗି ରାଜା ରୁଲ ମାନେ ଯେନ୍ ଭୂମିକା ଯେନ୍ ଦେଖାଇଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ କେ ହଏ। ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା। बहुत खुशी लागला आज्ञा। सुमंत गुरुर पुराण भल लागुचे आरो जेन दर्शक भी कहूछ जे नाट बोर नहीं लागबार भल हिसाब ने लागुचे। बाकी गोटे जिनिस मोर टिके ट्रबुल है आज्ञा। राजार टिके एतकी हार्ड अभिनय नहीं है। ସେ କଥା ମତେ କହୁଛି ହଏ। ସାର୍ ସାର୍ ହଏ। ତ ଟିକେ କମ ଜରି ଅଭିନୟ ଅଛେ ହଏ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା ଏଇ ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଅଭିନୟ ହେଇଛି ଆପଣ। होय होय सेटा तो आटिके जदि हार्ड लेसन ले जनता अभिनय थिले गोटे अभिनय देखाबा के हेसी इनो खाली सीधा सीधा जई करी सीधा सीधा आसबा एंती अच्छे ଆପଣଙ୍କର ने ତ ଏଇନା ରାଣୀ ନେଇ ନା ସାର୍ रानी नहीं ने आज्ञा। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ ପୁଅ ନା ଝିଅ ଅଛନ୍? पुओ जुड़े ଯୋଡ଼େ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଯୋଡ଼େ ଅଛନ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ମାନେ ହିରୋ ହେସ होय होय ଆଜ୍ଞା। होय ଆପଣ କେନ୍ ଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆଜ୍ଞା? इटा त्रिपिटक ତ୍ରିପିଟକ होय राज्य। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ठीक अच्छे आज्ञा। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କେ ଯେନ୍ ବୁଝାବା ସମୟରେ ଗୀତ ଗୋଟେ ବି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ठीक अच्छे। আরে মো অঙ্ক মডন মো বিজ্ঞানন্দন আরে মো অঙ্ক মডন মো বিজ্ঞানন্দন ত্রিপিটক রাজরে ত্রিপিটক রাজরে করিছু জনম 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 আরে মো অঙ্ক মডন মো বিজ্ঞানন্দন আরে মো অঙ্ক মডন মো বিজ্ঞানন্দন দয়া অনুকূলে চাহি রাজ্য প্রজাবর্গে জয় বানা উড়াইবু তুহি মো বিভবে পিতা আধিপত্য পণে
ପିତା ଆଧିପତ୍ୟ ପଣେ ରଖିବୁ ତୁ ମୋ ମାନ ଆରେ ମୋ ଅଙ୍କ ମଣ୍ଡନ ମୋ ବିଜ୍ଞାନନ୍ଦନ ଆରେ ମୋ ଅଙ୍କ ମଣ୍ଡନ ମୋ ବିଜ୍ଞାନନ୍ଦନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଥିଲା, ବର୍ଷା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, 100% ବର୍ଷା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଟା ନେଇ ପାରିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପର ମାଲିକ ଯେନ୍ ସଲକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଓପନିଂ କରିଦେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନେଇଯିବେ। ସେଟା ତ ଉପର ବାଲାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆମକେ ସହଯୋଗ କଲା ବୋଲି କରି ଆମେ ଏତିକି କରିପାରିଲୁ। ଆରୁ ନହେଲେ ତ ସେ ଲୋକ ଉପର ବାଲାକେ ଆମେ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ବି ରଖି ନି ପାରିଥିତୁ, ଆରୁ କାଣା କରିଥିଲେ ବି ଆମେ ରଖି ନି ପାରିଥିତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ। ନମସ୍କାର। ঠিক আছে দর্শক বন্ধু, আমার আজি এই মা মাউলি নাট্যকলা অনুষ্ঠানে মানে দুইজন নায়ক অছন, দুইজন হিরো অছন। তো আমার সম্মুখে জনে হিরোকে আমি পাইছো, তো তাঙ্কর পরিচয় টিকে জানমা। প্রথম হিরো না সেকেন্ড হিরো সে বিষয়ে কিছু জানমা। আজ্ঞা নমস্কার। আজ্ঞা নমস্কার আজ্ঞা। আজ্ঞা আপনার পরিচয়? মোর পরিচয় হেলা, মোর গাঁ হচ্ছে শিল্পা, জিলা কলাহান্ডি, থানা ধর্মগড়, আর মোর না হচ্ছে হৃদানন্দ শাহ। আজ্ঞা আচ্ছা, আপন যেন আজি এই মা মাউলি নাট্যকলা অনুষ্ঠানে আসিকি যেন অভিনয় করছন, আউ এনে অনেক গুড়া কলাকার মানে অছন। হ্যাঁ তো সুমন্ত গুরু আজ্ঞাঙ্কর বহি এটা, হয় ইনর বহিরে আপন কেবে তাঙ্কর বহিরে করেছিলেন না, এটা প্রথম করে অভিনয় করবার? নেই আজ্ঞা, তাঙ্কর বহিরে কেবে নেই করিথির, এটা হেলা ফার্স্ট সুযোগ মিলিছে মোকে করবা লাগি। আজ্ঞা আজ্ঞা সুযোগ। আচ্ছা, দুইটা হিরো অছন এই জায়গায়, আপন দুই ভাই একা? হ্যাঁ তো আপন বড়কি সে আর জনে? মুই প্রথম হিরো এ, আজ্ঞা আর গোটে সান হিরো অছন। এ হিরোইন কে কেন পঠোছন? হিরোইন কে তো মুই পটাসি, আগে আর আমার সান হিরো কে ইগনোর করছন হিরোইন। আচ্ছা আচ্ছা, বেলে পরে কার হাসন? হিরোইন মোর একা হেসন। আপনার হাসন? হয় আপনার ঘর মানে তাঙ্কর নেই না? নেই না। আজ্ঞা আজ্ঞা। তো যা হো, বহুত খুশি লাগলা আজ্ঞা। তো গোটে দর্শক বন্ধু মানে গোটে গীত গোটে শুনাই দেন আমার। ঠিক আছে আজ্ঞা, পরিচয় গীত পুছে। শুণ গরু পাশি নলনা, কহি দেউছি মো ঠিকଣା। শুণ গরু পাশি নলনা, কহি দেউছি মো ঠিকଣା। ত্রিপিট করা যে অটে মো ঘর, সুদীপ নামটি অটই মোহর। রাজাঙ্ক পুଅ মু যে মিছ কহে না, শুণ গরু পশি নলনা, কহি দেউছি মো ঠিকଣା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ବି ଖୋଲାକାର ଗାଁ, ଶିଳ୍ପା ଗାଁ ଗୋଟେ, ଆଉ ସେ ମାଟିରୁ ଆସିକରି ଏଇ 10ପୁର ଖର ପଦରକୁ ଆସିକରି ଆପଣ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ ଦେখালে, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟଟା କଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ধন্যবাদ আজ্ঞা। মা ঠাকুরানী ইউটিউব চ্যানেল কে লাইক করন, সবসক্রাইব করন। জয় কলা জয় কলা। ଜୟ କଳାକାର। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭାଇ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରମା। ଏଟା ବି ତାଙ୍କର ରଜାର ପୁଅ ଏକା, ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକା ପ୍ରପୋଜ କରସନ୍ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ କେ। ଓ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। নমস্কার দাদা। ଆଉ ଭଲ ଅଛ? ଆଉ ଯେତେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଇଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ମଶ୍ରା, ମୋର ଗାଁ ଜୟନ୍ତପୁର, ବ୍ଲକ ଧର୍ମଗଡ଼ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗରୁ କେନ୍ କରୁଥିଲେ ଅଭିନୟ? ଆଗ 2024-25 ତ ମୁଇଁ ମଖଣ୍ଡରେ କରିଛେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2026-27 ଆମର ଇନଫର ବଦର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସୁମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହି ଏକା? ହଁ ତାଙ୍କର ବହି ରେଖା କରିଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। 24-25 24-25 এটা 25-26 26-27 এনে করবে। তো আগলির যেন বহিটা করুଥିଲେ আপন, সে বহিরু এই বহি কেতে খুশি লাগলা আপনাকে? ସେ ବହିରୁ ତ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ପୁରା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମାନେ କରାହେଇଛେ। କଲିଯୁଗର କଲା ମଣିଷ, କଲିଯୁଗର କଲା ମଣିଷ, ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେନ୍ତା ନିଜର ନିଜର ଲୋକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକିନା ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛନ୍ ଗୁରୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ହିରୋଇନଟା ନେଇ ନାଇଁ ନାଟକରେ କାଣା କରସନ୍ ଆପଣ? ସେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ କେ ଏକା ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। হয় ମାନେ ଶେଷରେ କାର୍ ହାସନ୍ ହିରୋଇନ? ଶେଷରେ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ଏକା ହେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ହାସନ୍ ନା? ହଁ ଆମର ପରିବାରରେ ଏକା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଧାରଣର ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଏଇଟା। ତ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣେଇ ଦେବେ।
ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ଯେନ୍ଟା କି ମୋର ପହିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗାନା ଗୋଟେ ଶୁଣେଇ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚ ଅମତାନରେ କୋଇଲି ଗାଏ ମଧୁରେ ପଞ୍ଚ ଅମତାନରେ କୋଇଲି ଗାଏ ମଧୁରେ ସୁରେ ସୁରେ ମିଠା ସୁରେ ଗାନ କରେ ଶେଖର ରସରାଜ ରସିକମ ବୀର ରୂପେ ସୁନ୍ଦର ନାମ ମୋ ପ୍ରଦୀପ ରାଜକୁମାର ନାମ ମୋ ପ୍ରଦୀପ ରାଜକୁମାର। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଇନାକେ ରିହର୍ସାଲ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଇନକେ ତ ଆସିଥିଲି 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହାଏ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରିହର୍ସାଲ କଲେ ଆଉ ଆଗରୁ ବି ରିହର୍ସାଲ କରିଥିଲେ କି? ମଝିରେ ବି ଏନ୍ତା ଅପଡାଉନ ଟିକେ ହଉଥିଲା ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଇଯାଉଥିଲା ଫିର ସେନ୍ତା ଗୀତ ମାନେ ବି ତ ଭଲ ଭଲଟା ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯେହେତୁ କଲିଯୁଗର କଲା ମଣିଷ ତାକୁ ଜମା ନାହିଁ ହଏ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରବା ଲାଗି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି କଳା ଦେଖଉଛନ୍ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ଧନପାଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଖୈରପଦରରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମର ଯେନ୍ ଚାରିଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ମହାସଂଘର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ନାଟକେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଥିଲା ଯେ ତ ଆମର ବରକାନିର ଗୁରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭଗବାନ ଦାଦା ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ମୁଇଁ ତ କେନ୍ ମଞ୍ଚରେ ନେଇ ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ଏକା ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ କେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା ନାଟକ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଙ୍କର ବେଲେ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ନାୟିକା ମାନେ ଗୁରୁ ବନିଛନ୍ ଆଉ ଏବେ ଦାଦା ବି ଗୁରୁ ବନିଛନ୍ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆସିକରି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକରି ନାଟକ ଉପଭୋଗ କଲେ ବୋଲିକରି ମୋର ବି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ତାଙ୍କେ ଦେଖଲୁ ଯେହେତୁ ଦାଦା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦାଦା ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଭଲ ଅଛେ ଦାଦା ପରିବାର ଭଲ ଅଛନ୍ ପରିବାର ଭଲ ଅଛନ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ମୋର କୋଟି ନମସ୍କାର ଆଉ ଦେଖନ୍ ଦାଦା ଯେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୋଟେ ଓପନ କଲେ ଖାଇପଦର ଗ୍ରାମରେ ଓ ଦେଖନ୍ ଆପଣ ଦାଦା ଏଇଟା ଆମର ଦଶପୁର ଖୈରପଦର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୈରପଦ ଧର୍ମଗଡ଼ ପାଖେ ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହଏ ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଦଶପୁର ପାଖ ଖଇରପଦର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଆମ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ନା ବହି ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଦେଇଛନ୍ ସେ ତ ଅନେକ ବହି ଦେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ କି ଆସ ଦାଦା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଛେ ଆଉ ଓପନିଂ କରିଛେ ବୋଲିକି କହୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି ଅନେକ ନାଟପାଟିରୁ ତ ନେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମତେ ନାଟକ ଉପଭୋଗ କଲେ ବହୁତ ସକାଳ ତକ ଏବେ ତକ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଖି ଜାଣିବିଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ସେନ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲି ଏକା ଆଉ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲି ସକାଳ ତକ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ଷ୍ଟୋରି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ହାଇ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନାଟର କେତେ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିସାରିଲେନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 14ରୁ ଏମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା 14 ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ ଆମେ 14ରୁ ଡିସେମ୍ବର ହେଇଗଲା 6 ତକ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଣ୍ଟେ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଛୁ ହଁ ହାଇ ହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି 52ଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟା ଓପନିଂ ହଁ ଯେନ୍ଟା ଓପନିଂ କଲୁ ବରକାରୀ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ 22ଟା ଓପନିଂ କଲୁ ତାପରେ 23 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଆମର ହଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡାକଲେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଗୋଟେ ସେନ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ ଆଉ ଏବେ 17 ତାରିଖ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛ କେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଟା ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ନାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏକା ଆଉ ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ଆମ ଗୈରାପଦ ପାଖେ ଗାଁ ନା ଟିକେ ମନେ ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ହେନ୍ତି ତ ଗୋଟେ କଳାକାର ଯେନ୍ ସହଯୋଗ କଲେ ନାୟିକା ସଂଘର ଯେନ୍ ନାୟିକା ଯେନ୍ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣେଇ ଦେନ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ମିଠା ମିଠା ଲାଗସି ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଇଁ ଆର କାଁ ଗୀତ କବିତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ ମୋର ଗୀତ ବି ତଥାପି କଥା ପଚାର ମୋର ମନେ ଯାହା ବି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରେମର ନିଶା କିବା ଘାରିଲା ମୋ ପ୍ରେମର ନିଶା କିବା ଘାରିଲା
ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର। ଓ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ବରକାନି ନାଟ ଓପନିଂ କଲେ 22 ତାରିଖ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଡାକି ପାରିକି ସେଟା ପାଗ ଥିଲା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ଆଉ ମାନେ ଓପନିଂ ହେବା ବେଳକୁ ଆମେ ବି ମାନେ ସମ୍ଭବ ନଥି। ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଘରୁ 6ଟା ବେଳୁ ବାହାରିଲି ଜାଣିଲି କାଁ ଦାଦା ଓପନିଂ କରୁ ତ ସେ 22-23 ଜାଗା ଖେନ୍ସି ଆଡ଼େ ବି ନେଇଛି କାଣା ବୋଲେ ଯେନ୍ ଏଇଟା ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା ହଇ 24 ତାରିଖ, ତ 22 ତାରିଖ ତ ନେଇଛି, 23 ବି ନେଇଛି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ କରିଦେଇଥିଲୁ, 16 ତାରିଖ ଫଟାଫଟ ଶୋଇଦେଲୁ, ସେଥିଲାଗି ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି କେନ୍ ଆଡ଼େ ବି ନେଇ ବାହାରି ନା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକା କଳାକାର ମାନେ ଆଗକେ ବଢି ପାରୁଛୁ ଏବଂ ବଢି ପାରୁଛନ୍। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ, ନେ ଭୁଲବେ। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କି ଯାହା ହଉ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ ଆପଣ କ୍ଷୀରମାଲରୁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଆମର ଖୋଲାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି ଯେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଛ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାପାହାର ପାଖେ ଅଛି। ହଁ ଗଦଲାଚଳ ଶୈବ ପୀଠ। ଚୂଡ଼ାପାହାର କେ ମୁଇଁ ଥରେ 2 ଥର ଆସିଥିବି ବୋଲେ ସେ ଯମୁନା ବାଲେ କାମ କଲା ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲା ବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ତ ନେଇ ଆସବାର, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଫରଙ୍ଗର ଅଛନ୍ ଯେନାକି ଯମୁନା ବାଲେ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିନ ଆମର ଲିଙ୍ଗ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଛୁ ଯମୁନା ଟାଇମରେ। ସେ ଟାଇମରେ ଆଖା ଆସିଥିଲେ ଚୂଡ଼ାପାହାଡ଼କେ। ଆଉ ଏବେ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାପାହାଡ଼ ଟିକେ ବୁଲିକିନା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ତ ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ସେଇଟା ତ ଅଛି ଯେ ତଥାପି ଯିମୁ ଅଟକି କରିବି ଯିମୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ବହୁତ ମାନେ ପବିତ୍ର ପୀଠ ପୀଠ। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦେଖନ୍ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏଇଟା ଚୂଡ଼ା ପାହାଡ଼ କହେସନ୍, ଗଦଲା ଝରଣ କହେସନ୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ଦାଦା ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ମାନପତ୍ର ମାନେ ଦିଆ ହଉଛି ଆମ ଖୈରପଦର ଗାଁରେ। दर्शक बंधु आम सम्मुखें जेनटाकि आमर गुरु आज्ञा आमर कलिजुगर कला मनीष जेन लिखिछन माउली नाट्य कला अनुष्ठान खैरपदर खैरपदर दसपुर गोलामुंडा ब्लॉक तो बहुत सुंदर के नाटक लिखिछन, नाटिकिया ढांचारे लिखिछन। तो इन्हें केता कलाकार के नहीं नाटटा परिवेशन करिछन से विषय किसी जानमा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा पहुँचे हाँ नमस्कार, मैं हूँ सुमंत प्रधान, मोर गाँ दसपुर पाखर खैरपदार फरंग पंचायत गुलामुंडा ब्लॉक और जिला कलाहांडी। तो आज आमर गाँव नाटक शुभा आरंभ थिला, तो बहुत खुशी लगला जेहेतु निजर दीर्घ 12-15 वर्ष पर आज निजर गाँव रे अनुष्ठान निजे आम गढ़ीचु। तो नाटक ना है कलिजुगर कला मनीष, ताकू जमा नहीं विश्वास। तो इने आपन कितना एक्टर खणे निचन आउ इने नारी भूमिका कितना एक्टर अछन, पुरुष भूमिका कितना एक्टर अछन से विषय निहाती भाव आउ इने तो टोटल 13 जन अच्छु एक्टर माने। और नारी भूमिका रे अच्छु हमर दासी 4टा अछन, हिरोइन जने आउ हमर हिरोइन रो मां जेंटा की मंदिर सेविका विलियन रो वाइफ जेंटा की गायत्री से जने। आउ बाकी 2टा हीरो अछन, जने विलियन आउ राजा मंत्री अच्छा और कॉमेडियन अच्छा। आज्ञा तो
तो ये नाटकटा तो माने नुआ ढांचारे करछन कलिजुगर कला मनीष को नहीं कर आउ जेनटा आपण जेन एटा गोटे माने शिक्षण जिनिस जेनटा कि पारि माने हमर परिवार ये परिवार के निकर जे रीतिनीति जेन घटुचे कलिजुगरे सेटा के निकर लेखला बोले मते लागे जेनटा कि दुई झियो झियो हेले अलग पो हेले अलग माइंड के जेनटा कि झियो हेले लोग मन दुख करसन है पुओ हेले खुशी रहसन तो से भले ढांचा के निकर जेन आपण लेखि चल आजिकल दुनिया रे गोटे घरे जदि झील होचे बेले लोक कहते खाली झील होचे किंतु झील पुआ दुईटा जाक समान झील भी बुआ माले किसी करि पारसी पुआ भी करसी हेंती किसी नहीं ना तो से जिनिस उपरे आधारित अच्छे आउ झील होचे बोले निजर बुआ निजर झील के मारी देवा के बसुची जेनटा एटा एक कलिजुगर कला मनुष्यता छड़ा किसी नहीं से ना आउ गोटे कथा मो नाट रे देखली आपण भी देखन एने जेन दुईटा हीरो गोटे राजा घर दुईटा हीरो दुई भाई अछन आपणकर भी नायिकार दुई भौणी अछन मात्र गोटे भौणी गोटे बलि दिया होचे से जगह बोली छोट बलि दिया होचे आपण जणे लोक होचन तो एने आपण जेन दुईटा हीरो सहित जेन अभिनय करूछन आपण तो केबे नहीं करथिबे एटा फर्स्ट टाइम दुईटा हीरो मोर नाटक रे माने मुई करबारती अछन है आरो मोर लेखा नाटक मनती तो दुईटा हीरो भी अछन ना किंतु मुई भी नहीं करी थी फर्स्ट टाइम करू छे आउ छिलपारे थरे खाली करी थिली एटा एका आउ आज हम गारे कली अच्छा केते खुशी लागछ आपको बहुत खुशी है तो आपणकर गाँव लोक भी सकाल पर्यंत देखले आउ एते बड़ निष्पत्ति नहीं जीते आज जेन ग्रांड ओपनिंग कले तो वर्षा हबार संभावना 100% थिला एने 6टा समय रु आउ एने गोटे गोटे कारपोलिंग माने टेंट के मारी दी एते यूट्यूबर के डाकी देथिले तो वर्षा जदि हेथिले आपण गोटे किसी ने बड़ आकार स्टैंड माध्यम भी करते आउ जनता जगह गोटे कर देखन पानी तो एवं पते भी जमीचे तो ये लोक पानी खाल रे भी जमीचे हाट होगा पर तो ऊपर वाला जेन सलक खला आपन के तो बहुत खुशी लगला मते तो सब लोग कहते तुम वाटर प्रूफ कर दियो बाध्य कर वर्षा हेले नहीं हेले भी कर बोले किंतु भगवान के एतकी मुद्दा करूଥିଲି जे वर्षा नहीं हो बोली करी आर जस्ट कुणाभुरी टिके पड़ला और वर्षा नहीं कहीं सकाल पे गला आज्ञा तो मन भी डाकुला जे तू गाँ ने करूँ गाँव देवा देवी समस्त आशीर्वाद अच्छे वर्षा नहीं हुए बोली मुझे जानी थी भी मगे हेतकी हेंता लागुला मत अंतर जामिनी से नहीं जाने बाकी हेंती लागला मके जे नहीं हुए बोली नहीं एका ही नहीं एका ही एक्चुअली राइट कथा मैं को समान पाग एका अच्छे जेते बोले से 6 रु 6 गल ना तो गोटे पद गीत गोटे शुणे देन भल गीत मत निहाती भाव रे गीत गोटे जेंटा एवो नाटक रो एका सेटा शुणे दउछे सखिंक मेल रे आसे राजश्री गोरी रूपरे गुणरे लागे सरग परी सखिंक गहणे आसे राजश्री गोरी रूपरे गुणरे लागे सरग परी सज फुटा फूल कढ़ी मुख तार जह्न बली अलसी बयस खेले प्रेम प्रीतिर गहले टिकी टिकी तारा मेले चंद्रमा जेमिति चाले पवन धीरे बहे सखिलो 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 छुईची 16 फगुण आज मो देहे छुईची 16 फगुण आज मो देहे एटा एंटी गीत थिला आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर गीत आज्ञा आपन नाटक भी आमे मैंने तो फर्स्ट टाइम कर देखली आपन नाटक लेखा के तो बहुत सुंदर लगला जेनटा कि घटुचे जेनटा हमर कलिजुगर जेनटा घटुचे आ कलिजुगर कला मनीष ताकू जमा नाही विश्वास एक्चुअली बढ़िया लिखिछन बहुत खुशी लागला दर्शक बंधु मान के निहाती खुशी लगा नाट बहीटा एत मात्रा रे भल लगुचे दर्शकों के तो आपन भी देखले जानी पारबे जे एक्चुअली सत कथा जे एका जदि जार घर जदि झियो झियो पाइছে 2-3टा बेले तांकर आखिर लुह गड़ी जीवाई नै एते मात्रा जेन लिखिछन आपन केनता करियो माने कल्चर कर अनुमान कर जेन लिखिछन हमर कलिजुगर रीतिनीति कथा के नहीं करी तो बहुत खुशी लागला आज्ञा बुझले धन्यवाद आज्ञा हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आपन जेन बहुमूल्य मतामत देले आपन भी वर्तमान पेंडिंग नहीं खोली सर तो मंच रे भी किसी सर्टिफिकेट मान वितरण होचे से जगह थई कर भी आमे आपन सर्टिफिकेट से आड़े नहीं देकर हम चैनल माध्यम दीपत कहवा के जेन सोच दे से आपन कोने कोने धन्यवाद एटा तुम सौभाग्य आज्ञा आज्ञा आउ सब बेले एंता आपन खुशी देथन आम ठाकुराणी चैनल के समस्त एंता सपोर्ट करन लाइक शेयर सब्सक्राइब करन आउ नया नया वीडियो देखबा के पाम ठीक है।